الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم Mon Prof à distance. Alors cette fois, je vais directement au vif du sujet. C'est que je vais attaquer l'œuvre de Candide. C'est une œuvre au programme de la deuxième année du bac. Et cela va aider aussi les candidats, le baccalauréat libre. Donc, bienvenue dans cette première leçon destinée aux étudiants du bac libre et aux étudiants de la deuxième année du bac. Alors, tout d'abord, essayons de mettre en place cette œuvre, d'accord? Alors, il s'agit de Candide ou l'optimisme. Alors, voilà tout le titre de cette œuvre. Alors, cette œuvre est écrite par Voltaire et à juste titre, ce nom, ce n'est plus son vrai nom, mais il s'appelle François-Marie Arouet. Très bien. Alors, comme toujours, pour comprendre une œuvre, il faut toujours passer par la compréhension de la biographie de son auteur. يعني بتفهم واحد الكتاب واحد المؤلف خصني نمشي نفهم اولا l'auteur الكاتب ديالو شكون هو. Quelles sont ses tendances, شنو هما الانتماءات ديالو، شنو هو التيار ديالو، شنو هو الاسلوب ديالو، شنو هي الحياه ديالو، etc. Donc pour Voltaire, il s'agit bien sûr d'un bourgeois. Il est bourgeois. Alors comme il est bourgeois, donc il a suivi, d'accord, ses études dans des collèges bien connu en France à l'époque, surtout à Paris. Très bien, à Paris. Alors, à Paris, il a reçu une étude. Quel genre d'étude? Alors, c'est une étude qui allie, c'est-à-dire alors alliant, et alors une étude alliant l'humanisme classique. Ok? Voilà. Ça, c'est une véritable importante idée. علاش لان غادي نشوفوها في l'œuvre ديال كوندي et on va voir quels sont les passages شنو هما المقاطع من هذاك النص اللي فيهم l'humanisme classique. Alors allions l'humanisme classique et l'esprit chrétien. Très bien, l'esprit chrétien. اذا هو غادي تلقى دراسه مبنيه على الفكر المسيحي. Donc puisqu'on dit chrétien, alors الاساتذه اللي تيقريوه تسموا des maîtres jésuites. Alors regardez très bien, jésuite. Alors c'est un adjectif qui vient du mot Jésus, d'accord? Yasou al-Masih, donc هما أساتذة يسوعيين. C'est clair? Donc غادي تلقى واحد التربية دينية. Très bien. Alors à partir de cette étude, alors il va prendre goût, d'accord? غادي يمشي ويولي يتذوق, d'accord? Alors, il va prendre goût. Alors, essayons de raisonner en termes littéraires. Donc, il va prendre du goût pour l'histoire. Il va prendre goût à la poésie. L'histoire, la poésie et alors, l'histoire, la poésie et la littérature. Ok? Voilà. Alors, de cette façon-là, alors on va avoir naître, donc on va avoir naître un Voltaire qui est, d'autre part, il est poète, il est dramaturge, d'accord? Parce qu'il va avoir un penchant ici vers le théâtre, d'accord? Et ses débuts d'écriture théâtrale, كتابة ديالو المسرحية غتكون vers la tendance tragique. Ok? Alors, quand on dit tragique, alors تنمشيو نيشان عند ce qu'on appelle Racine et Corneille. Alors هادو هما les pères fondateurs, الآباء الروحيين ديال la tragédie. Donc Racine et Corneille. Voilà. Et لدرجة أن l'Académie française وهي أعلى مؤسسة ثقافية في فرنسا هذيك الساعة, l'Académie française وحتى الآن دابا نيت, alors هذيك l'Académie française va
يعني considérer Voltaire comme un successeur, hein, هو اللي غادي يحمل المشعل, un successeur ديال Racine et Corneille, et bien sûr un successeur de du théâtre tragique. Très bien. Alors, ce Voltaire, petit à petit, il va développer un esprit, d'accord, libertin, d'accord. Alors, l'esprit libertin, et غادي يعني يناضل ضد لا بونسي, يعني في صالح لا بونسي ليبر, ثم غادي يكون ضد لا لايستي. اوكي. الوغ لا لايستي هي لايك, هي علمانيه. اوكي. الوغ تنقولوا لايك علماني, دونك لا لايسيتي هي العلمانيه. دونك الوغ ce Candide, il va rédiger واحد الكتاب سميتو lettres philosophiques. Alors في هاد les lettres philosophiques, il va dénoncer, يعني غادي يكون يناهض, il va dénoncer يعني l'esprit chrétien, الفكر الديني المسيحي. très bien. هادشي علاش هما ils vont l'exiler, تينفيه وتيتحبس, etc. Donc il va vivre toute une panoplie ديال les drames, d'accord, ou les tragédies في حياته, ولكن il va continuer cette lutte pour l'esprit, d'accord, philosophique, الفكر الفلسفي, d'accord, critique, نقدي, ou bien sûr غادي يكون هو أحد المؤسسين ديال لا بونسي ليبر, التفكير الحر, دونك لا ليبرتي دو بونسي. دونك حنا بدينا بشويه بتيتا بتيتا جينا لا بونسي ليبر, وهاد لا بونسي ليبر ا ليبوك لان فولتير الا بغينا نرجعوا لا دات دو نيسونس ديالو فهو تزاد في 1694 94 وتوفى في 1778. إذا من 1694 حتى 1772, إذا فهو عاش أواخر القرن 17 والديبي ديال القرن الثامن عشر, يعني كامل القرن الثامن عشر, بقات غير 12 سنة 22 سنة ويتوفى. إذا عاش في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. إذا هنايا الانتصار على لا ريليجيون وبداية يعني التيار الأدبي اللي هو الرومانتيزم مع فيكتور هيغو ولو سامبوليزم مع بودلير. دونك فهو غادي يعاشر واحد بزاف مجموعة الناس المفكرين اللي جاوا بالجديد لا على المستوى الأدبي ليتيرير ولا على المستوى الفلسفي. إذا من هنا فولتير فهو بقدر ما هو تيكون ان بويت شاعر وكاتب مسرحي ياك وكاتب روائي, تيكون هو تيطغى عليه الطابع الفلسفي, عنده لا فيلوزوفي في دماغه كي ريزون ولا كي بريم, هي اللي تاخذ لو دوسي, تجي فوق كل هذوك الميولات ديالو. هادشي علاش هو فاش كتب كونديد ولا لوبتيميزم, ف ديجا هاد كونديد سي لو نون du protagoniste, يعني le héros ديالو, سميتو كونديد, وغادي نشوفوا ce que signifie Candide. وزوجها مع le mot optimisme. Donc l'optimisme, c'est un concept ولكن il a fait couler beaucoup d'encre, يعني اسال بزاف المداد, يعني كتبوا فيه الناس بزاف على l'optimisme وعلى البيسيميزم etc. فاحنا غادي نشوفوا comment elle a pu marier, كيفاش زاوج بين هاد جوج les concepts. Un Candide اللي هو personnage protagoniste principal, et l'optimisme اللي أحد المفاهيم الكبرى في الفلسفة وفي الفكر الفلسفي. Donc voilà une petite présentation ديال فولتير اللي غادي تخلينا نفهموا أكثر Candide. Alors tout à l'heure. Alors, نكملوا مع l'œuvre ديال فولتير, و cette fois-ci غادي نمشيو les personnages principaux. Très bien. Alors, personnages principaux. Alors, ملي تنقولوا personnages principaux فتنعنيو بأنه كاينين دي personnages secondaires. إذا ركزوا اليوم على les personnages principaux. Alors, tout au long de l'œuvre, يعني على طول هذيك الرواية, فعندنا deux personnages principaux. عندنا d'un côté Candide,
ou d'un côté Pangloss. Alors souvenez-vous très bien de ces deux noms. Les noms غادي نشوفوهم tout au long de l'œuvre. ملي غادي نكونوا نقراو des passages ونحلوهم petit à petit, on va voir pourquoi ce couple يعني بقى مجموع من البدايه ديال الروايه الى نهايتها. Alors Candide غادي نحاولوا نبداو مع Monsieur Candide. Alors qui est هذا Candide? D'accord? Alors Candide, d'accord, نحاولوا نفهموه مزيان. Donc Candide في الروايه هو le fils du baron. D'accord? Le baron هو صاحب ديال هذاك لو شاتو. D'accord? Il a un nom très très long. غادي نشوفوه في la séance prochaine ونعرفوا pourquoi. Alors Candide déjà غادي نعرفوا بأنه هو c'est le fils du baron. Très bien. Alors هذا Candide هذا déjà son nom signifie quoi? Signifie innocence, براءة. Signifie pureté, طهارة. OK? وملي غادي نبقاو نقراو من الاول حتى الاخر غادي نعرفوا بان Candide c'est un personnage juste. Juste يعني عادل. Très bien. إذا هاد يعني لي كاليتي اللي عنده ياك إلا زدناهم على لا كوندور يعني داكور، إلا زدنا هادو كاملين فحنا غادي نكونوا مع واحد ان بيرسوناج qui a des qualités. Très bien. Alors, qualité هما الميزات يعني par opposition مع des défauts. إذا comment ces qualités vont يعني غادي يواجهوا لو موند كرويل، كيفاش غادي يواجهوا هذاك العالم كرويل. إذا حنا ملي غادي نكونوا تنقراو كونديد فتنشوفوا بأنه هذاك كونديد داكور tout au long de l'œuvre تنكتشفوا بأنه c'est un personnage en évolution يعني يتطور. c'est un personnage alors نكتبوا personnage en évolution. علاش en évolution؟ لأنه comment il a commencé alors في le début كيفاش بدا وفي la fin كيفاش انتهى عندنا une toute grande différence. Déjà مع في le début alors il va découvrir les réalités cruelles. D'accord? إذن بشاعة ديال العالم les réalités cruelles. Voilà. ولكن au fur et à mesure هو يعني il voyage donc هنا il va effectuer plusieurs voyages. هذوك دي فواياج اللي بز منه اللي تيبداو من أول لقطة في الرواية وهي il était chassé تطرد من لو شاتو غادي نعرفوا لا غيزون بور لاكيل il a été chassé. فهو ملي تطرد من لو شاتو وهو في دي فواياج بيربيتويل يعني من سفر لسفر من مدينه لمدينه لدرجه انه مشى من اوروبا مشى حتى لبوينوس ايرس يعني مشى للارجنتين مشى للبرازيل مشى اكسيتيرا. اذا هذا السيد هذا vers la fin alors vers la fin il devient lucide. باش نعرفوا هذا الشيء كيفاش يعني هو في الاول هنا سيرتو ملي دار لا رونكونتر افيك بونغلوس ياك وبونغلوس عنده il développe ce qu'on appelle l'esprit optimiste يعني هو متفائل واحد الشخص متفائل تيقول لك تو تي بيان كيف ما كانت الحاجه تو تي بيان وقع مشكل اي بيان وقعت حاجه زوينه اي بيان دونك هو واحد الشخص متفائل. هذاك بونغلوس شخص متفائل وغادي نشوفوا كيفاش انه هو تيكون هو المعلم ديال كونديد. إذا كونديد في الأول ملي تلاقى مع بونغلوس إلا أدابتي ولا إلا أدوبتي سون إسبري يعني تبنى الفكر ديالو اللي هو الفكر أوبتيميست. ولكن هذاك الأوبتيميزم ديالو اللي كان السبب فيه بونغلوس أو فور أو ميزور هو إل فواياج إل ديكوفر هذوك لي كريوتي ديال العالم اللي منها الحرب اللي منها لو فيول اللي منها يعني القطع ديال اطراف بعض الناس في لاباطاي في الحرب منها السجن منها ليسكلافاج ديال كينيغوند ايتترا. اذا فهو كل ما تيتنقل
il rencontre des cruautés. D'accord. هذوك les cruautés ولاو تيقلوا من هذاك التفاؤل اللي كان عنده في الاول وانتهى به الامر انه il devient lucide. Comment ياك en abandonnant يعني هو ترك ما بقاش متبني لهذاك الفكر en abandonnant quoi la métaphysique. d'accord. alors la métaphysique هي الميتافيزيقيه وهي نوقفوا عليها شويه ما كنقولش هي علم الغيبيات كما يقول الجميع ولكن هي سي اون ريشيرش. داكور. سي اون ريشيرش راسيونيل. داكور. اذا هي سي اون ريشيرش راسيونيل دو لاتر. تنبحثوا على ماهيه الانسان بشكل عقلاني بعيد عن الدين وبعيد عن كل شيء. اذا ريشيرش راسيونيل جدريه راسيونيل اللي فيها لا غيزون راسيونيل دو لاتر دو ليسبري. ياك الفكر ديو ناتور. داكور. يعني تنتسائلوا في كل هذه الامور هذه في الطبيعه في الاله في الفكر في الكائن البشري اتسيتيرا. اذا هذه الاسئله هذه تظهر لنا على لي بروميير يعني لي بروميير كونيسونس المعارف الاولى. داكور. بشكل منطقي وعقلي لا يعتمد على النقل وانما يعتمد على. اذا فهو الى يعني ليسي طومبي لوبتيميزم بور اديري باش ينخرط ويتبنى يعني ليسبري هذا لوسيد وليسبري يعني عادي رياليست. دونك تنشوفوا الا بغينا نرجعوا لهذا ان بوتيت ريزومي تنقولوا بان كونديد يعني هو كيلكان اللي كي كرويي كان يؤمن كرويي افوغليمون بشكل اعمى افوغليمون على لوبتيميزم ديال بونغلوس. ولكن سي فواياج لان ديما السفر يعلم سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب. اذا السفر يكسبك معرفه يكسبك من خلال الاماكن من خلال الناس اللي تتلاقى معاهم من خلال الافكار من خلال التجارب فانت تكتسب معرفه. اذا السفر عنده فوائد كبيره جدا. لهذا هذا لو فواياج ديال ماشي لو فواياج لي فواياج الاسفار اللي دار كونديت il lui a appris que il n'y a pas quelque chose qu'on appelle optimisme, mais il y a toujours une vie réelle et cruelle حقيقية وبشعة. إذا في النهاية بونغلوس كوندي il laisse tomber la métaphysique. Très bien. و toute chose اللي فيها l'idéalisme etc. ف كما تنشوفوا après cette petite présentation de Candide, on a vu que c'est un personnage en évolution, c'est un personnage qui, il est juste, innocent et pur, ولكن هاد الميزات اللي كانوا فيه زوينين après être chassé du château, mais le château, alors il ne découvre que des cruautés du monde jusqu'à la fin où il va abandonner la métaphysique et tout discours métaphysique et ensuite par la suite dénoncer ou bien laisser tomber l'optimisme اللي كان السبب فيه هو Pangloss. Alors ce dernier mot نتفكروا مزيان Pangloss car la séance prochaine Inch'Allah va porter sur Pangloss et on va découvrir qui est Pangloss et quelle est sa valeur dans l'œuvre de Candide. Alors بهذا يعني الافكار البسيطه او التقديم البسيط لكونديد ولوفر ديال كونديد ف جو vous dis au revoir et à la séance prochaine.